סינדי, אלודי, שרה ודוד עלו לארץ רק לפני כ3 חודשים, והמחשבות נודדות למשפחה ולחברים בצרפת. Ma mère était là-bas quelques instants avant, elle faisait ses cours comme tous les vendredis. J'ai eu peur, parce que si ma mère était restée un peu plus de temps, elle aurait... Enfin, Chas v'Shalom, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. אצל כולם התקבלה ההחלטה לעלות לארץ מציונות ואהבת הארץ, אבל כולם גם חוו אירועים אנטישמיים שהאיצו את העלייה. Je travaillais avec un musulman, je me suis disputé avec lui, il a pris le couteau, il me l'a mis sous la gorge, il m'a dit je vais te tuer, sale juif. J'étais en train de me balader à Strasbourg et quelqu'un m'a agressé avec mon étoile de David. Donc je n'ai plus jamais porté d'étoile de David. Juste un chai. Pourquoi le chai? Parce qu'ils ne comprennent pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de juifs de France qui minimisent le problème là-bas, en se disant qu'il ne va rien se passer, que de toute façon ils sont en sécurité, sauf qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas en sécurité. ההתעניינות בעלייה לארץ הורגשה היטב היום גם ביריד הסוכנות היהודית בפריז. Je peux devenir israélienne et tout en travaillant en France. אירועי הימים האחרונים ערערו את תחושת הביטחון והביאו למשבר אמון של היהודים בצרפת. Je ne fuis pas, mais je pense que notre place est là-bas en Israël avec nos enfants. Un de mes fils va partir en Israël bientôt et que ça fait 40 ans que je dois faire mon alia, il est peut-être temps que je me décide. גל ההגירה הצפוי שאותו מעודדת ישראל. כל יהודי שרוצה לעלות לארץ יתקבל כאן בלב חם ובזרועות פתוחות. מביא גם את בכירי הממשל הצרפתי לנסות ולהרגיע את הרוחות. Nous sommes tous aujourd'hui, Charlie, nous sommes tous des policiers, nous sommes tous des juifs. Si les juifs ne sont plus en France, la France perd tout son équilibre. Bien sûr. C'est évident. C'est eux qui dirigent la France, c'est les juifs qui dirigent la France. En partie. En partie. הצעירים מספרים גם על תחושת תסכול מההפרדה הצרפתית בין הטבח בשרלי אבדו לבין הטרור כנגד יהודים. François Hollande, notre cher président, a dit, après l'attentat de Charlie Hebdo, c'est la première fois depuis 50 ans qu'il y a eu un attentat français, la première fois depuis 50 ans. Et il y a 2 ans alors, concernant l'école juive à Toulouse. Pourquoi les juifs de Toulouse ne sont pas des Français? Donc pour lui, il sépare en fait Charlie Hebdo et ce qui s'est passé contre les juifs. Et c'est pas normal. הדור הצעיר של יהדות צרפת נותן עכשיו את הטון. כרגע היה חשוב מאוד גם לצעירים לעלות, להתחיל חיים בישראל, וגם להורים שלהם לאפשר עתיד בטוח יותר לילדים לעלות למדינת ישראל. Ça va maman? Oui, ça va chérie. Alors? Ça va. Nous sommes tous choqués, un petit peu rejetés, voilà. אלפי צעירים עלו בשנה האחרונה ונחושים להתבסס בארץ, בתקווה שאחריהם יגיעו גם ההורים. On va avancer le départ, on va s'organiser et avancer. Ok. Voilà. Je t'aime. Moi aussi chérie. Embrasse tout le monde. Bye. Bye.